Berikutnya Bapak Ibu jamaah na dirahmati oleh Allah Ta'ala. Saya kemudian ida Rasul sallallahu alaihi wasallam sekelompok kaum on busedo pesona hebat. Ternyata Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum ini berenang di sungai darah dan nanah. Adong dano mondaro dot nana na sangat bau na sangat kotor. Adong mabayo juguk i pinggir dano on tiop-tiop batu na amana godang marlange maalak na bangat marlange manopi dung tutopi itokok bayo i maulu naon dung itokok ke mulak marlange tutonga romulak tutopi itokok mulak i sajoma. Ning Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, man haula ya Jibril, ise dodongan kaumon Jibril na aneh madongan widaon. Ning Jibril, itu adalah gambaran untuk umatmu hei Muhammad. Umatku nasongon dia de Jibril, umatmu yang ketika di dunia mereka mau dan suka memakan riba, yambang manolong ampengan manolon. Dadong widadawo kakak modalmu git marjagal miso bulan puasa olonggi on majo epeng 1 juta teh syarat na paulak 1.500.000. Nadong dapat dapot on majo epeng ulen modal tapi bayar sekian, bunga berbunga, rentenir. Hei para rentenir, bertaubat engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Belum ada kekayaan dengan asbab rentenir membuat engkau nyaman, aman, tenang di dalam hidupmu. Bahkan dosa ribaun on mana paling sulit diberantas di akhir zaman. Bahkan ning Nabi sallallahu alaihi wasallam bertingkat-tingkat dosa ribai, termasuk seumpama berzina iba dohot ayah kandung niba, dohot umak kandung niba. Nauzubillahi min. Lanjut mulak. Merangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pio-pio ma boru tobang, pio-pio ma sadalak boru. Ya Muhammad, oh Muhammad, pio-pio. Untuk muda pio-pio. Hei, painte yolo. Maka apa kata Jibril? Bagaimana ya Rasulullah? Sonjado ya Muhammad. Apa kata Jibril? Lanjut. Apa kata Muhammad? Lanjut ya Jibril. Sodakta benar engkau. Botul mohoi. Mangwajakna botohode isena pio-pio jita nangkinan. Ternyata yang memanggil-manggil itu sesosok perempuan yang sangat tua, tapi walaupun dia tua tapi sangat cantik. Murma tobang, murma deges, song nenek-nenek di Ampung Tonga. Amin. Halo. Amin ya Rabbal. Mun amin nai ragu ibadah piga namang amin kon. Murma tobang, murma deges, murma tobang, murma coga, murma tobang, murma onak. Ise dejakna Jibril. Apa kata Jibril? Itu adalah gambaran dunia untuk umatmu. Gambaran dunia dedobo Jibril untuk umatmu. Maksudna murma tobang, murma deges, murma tambah panjang umur duniaon, martambah canggih kehidupan on jamaah na dirahmati Allah. Naborat dobo na meninggalkan duniaon. Naborat kecanggihannya, keelokannya, kecantikannya. Seandainya maradian kau wahai Muhammad, niscaya bahatme umatmu tertipu akan dunia. Sadangkon indah maradian Muhammad, tapi ni dah do Bapak Ibu jamaah na dirahmati Allah. Sonjia nari namar duyai, Masya Allah. Palaita pandang majamaah na dirahmati oleh Allah Ta'ala. Namar duyaon, banyak orang pergi pagi pulang petang, kerja keras banting tulang lintang pukang untuk mencari kehidupan dunia. Apalagi nari masona, sompi-sompi ningolu, tahun-tahun paceklik, masa-masa pailit jamaah yang dirahmati Allah. Masyarakat daya belina turun, para pemerintah memamerkan kemewahan, dipertontonkan kalai jita segenap kekayaan, rakyat menjerit karena kelaparan.
on laus marwan mon sanari ita adong di tanggal malam tanggal 1 Februari lobi urang 2 poken nai ita sampai tu acara pesta demokrasi. Bahat me jamaah na dirahmati oleh Allah nasuinda unjung mangkuling jiwa salam baton mangkuling mei. Na unjung bayar konia tekniba bayar konia mei. Jamaah yang dirahmati Allah ingat ning pepatah kalau bukan karena ada berada takkan mungkin burung tempua bersarang rendah. Ko indah ben adong mukosu idot tujuan dobo naken mungkin rondo sarang niunggeh tampuai. Bain ado bapak ibu jamaah bain git memikat hati mangonaon tu hati-hati soi susuk ko igung nia tanggal 14 halo terus torang saja do ita mangecek jamaah yang dirahmati oleh Allah tando na ita nama ngaji Ustad tola de dongan baya utarimo mula atas dasar sidoka roya dobo ustad tu musojid ni tahun manyumbang simin manyumbang batu bata membayar upah tukang. Kalau tidak ada janji wajib pilih boleh kau terima. Da tontu kinai Pak Ketua Panitia ro caleg-caleg itu son 50 sak monaunnya 100 sak monaunnya tukang upah tukang sabulan monaunnya halal boleh tolak. Tapi syaratnya saun suarongon komunnya nda tolak. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah awa ustad na songoni doning kakai upar tarimoi sudah amplop nai adong narata na orsing na lom-lom na kulit pinang abu-abu utarimo sude kulluhum minal limput ajmain ya nalo jamaah yang dirahmati Allah woloon sudenya ame borat na mangoloonnya na oloon jolo setibu ita partarimo sude ujanjion woloon sude kalau pas dari hasonnya ben ko ususuk kalai sude aduh pejoy jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati uang-uang sogok menyogok itu akan beredar di kampung kita. Ulang jabat patunda nila setitik rusak susu sebelanga. Ulang jabat patunda epeng 150.000 200.000 busion ko tudanon menjadi menjadi darah daging tudagana heran ko mo so mangalo mo bedongan so sayonyor danakon song borat si gantang rata bituana nimu ajakna bendung isodor kon kodo makanan na haram isia. Allah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya duniaon murma tobang murma canggih, duniaon murma tobang murma hebat, murma tobang murma nipu. Maka hati-hati jamaah na dirahmati oleh Allah. Maka berikutnya sotiknai somulak kita ida Rasulullah busema sakalompo alak na mordang boto ibu mordang ibu boto do mordang monuga ce uyang Melayu mordang. Tapi amana aneh marbeda mordang naidot mordang di dunia bala mordang di dunia ditanam beni painte jolo baru tubuh tapi naida Rasulullahon boto nah hebat do sanjia pas ketika alai mana mordang mampati bal beni naitanomon langsung tubuh langsung marbuah langsung panen. Mulai songoni gari batang sawiti ibu indah perlu sahektar beita sabatang BP cukup sabatang be jolo bagas nibai indah mantak marbuah indah mantak malamun bona tagi inolo natagi dentong mula songoni mula sonin tong rangku ustad rami memusojit ni taoni dayakinawi mula songoni bayan Tuhan longon lalu musojiton mososoni dokon ustad sibuk mampaton tu sawit masing-masing jana jolo saklabah kompak targan so kayo ya tapi rajin ya toat maramal ibadah dung makayo tapi tinggal ibadah sibuk paton tuarto nah hebat medonganon mula songonon bayai dunia natagi maining Rasulullah. Maka apa kata Rasul? Man haula ya Jibril ise dua layon Jibril. Maka aning Jibril bapak ibu jamaah haula min ummati mereka ini dari umatmu.
mon umat mu dia dabo Muhammadon bona tagi busen tongi umat kuna songon dia de donganon. Apa kata Jibril? Umatmu yang ketika di dunia dia mau berinfak, dia mau bersodakoh, dia mau berderma, dia mau menolong pembangunan masjid, dia mengeluarkan harta di jalan Allah. Sakali dipakalualia hartoon, salamona ia panen. Sakali dipakaluaria hartoon, targansoi pakaluaria ia manjago hartoi, dung isi dokah konia hartoi doma manjago ia. On untuk umatmu Muhammad, umat najia, umat nara berderma, umat nara marsidokah, termasuk masyarakat Ampung Tonga Perlayanan. Amin. Dalam kon kota impak ya Pak Panitia, nolo jamaah yang dirahmati oleh Allah. On mor dang mon, sakali itanom ko somardo ado metakinai, arana protokol on caro militer dewi daun nolo jamaah yang dirahmati Allah. Mi jurau kinai kita tutup acara ini nih salose. Dalam kon kota impaki, namar buhu-buhu nai, namar amplop-amplop nai o bantuson. Nolo jamaah yang dirahmati oleh Allah, namar tulisan-tulisan nai. Ita niat kon untuk ayah dohot umat. Oh ibu sidokah nomuon ken itabaen untuk mempalanjut pembangunan Musojid Al Muhsinin nangkan dipakai daganak-daganak mar amal ibadah saulakon. Iba umur niba saja mejabat antara 60 tu 70 tahun, habis meiba dimakan cacing tanah. Tapi ternyata jamaah na dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mula jabat diimpak kon kauma, maka on salamona dibuat ko hasilna. Degesan bahat ikhlas pada sotik indah ikhlas. Allah hadir kon wajah ayah dot umak niba oyahe uma on mayahe siluang kujo di malam mi'rat namion lapang-lapang komu di alam kubur martarimu amal ibadah nomu mula ruami sulakon markumpul kita di sorga firdaus. Amin ya robbal. Indaken di panitiaon, indaken di pangurus palanjut pembangunan Musojid ni tahun. Nolo jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah dong sinangkan dibacoon bagian ndak nolo jamaah yang dirahmati Allah. Dung disediaan ku amplop na mar 10 juta pesa bornginon gari bisa mon. Ben sayang-sayang na ami jomu ibu, oh ibu. Apa-apa on dawona sayang-sayang jomuan. Poran ruanalai omu masuk sarugo pajolo padualai. Jadi mulai ta target 10 juta, 9 juta mon komu 1 juta ngon kami nolo. Somu pajolo jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi bapak ibu jamaah na dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Onanon inna asal tagi-taging kuayah marcaritoon ulang ambang ko persianyang-sianyangan ku indah dong kalak miskin patunda impak sirokah. Yakin monodokoni? Manombo jamaah yang dirahmati Allah, sai malala mangonjap-ngonjap konna, sai mailala mangolit-ngolit konna, indah raiba manyirokah konna, bomago lalu putus. Allah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak ibu sambil memungut impak bisa tapalanjut. Nolo tapalanjut dope sotik nayon, sotik nai. Indah pedolopeh tu sumbayang. Ndak pedolopeh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Bapak Ibu jamaah na dirahmati oleh Allah. Hati-hati. Kini tunduh hubuse bungon bodoh jamaah yang dirahmati oleh Allah. Baik Bapak Ibu jamaah, mula adong dope silakan ujar maulang dot daganak tai bergilir masongoni kotak nai ulang daganak tai mengutip Nabi sulang ribut. Nolo jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ni da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam monatagin tong Jibril, begitulah gambaran orang-orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah. Songoni magambaran alak-alak na mengeluarkan hartonia di jalan ni Allah Subhanahu wa taala. Sakali ia mananom salamona ia menuai, sakali ia berderma salambatna ia mendapat manfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu ayah huma namalen impak sodako di saborngin niarion
Ramadan, martambah sehat-sehat badan insyaallah. Amin. Amin ya rabbal. Martambah berkah-berkah rezeki. Amin ya rabbal. Bagi namar sawit martambah lobek buah sawit. Amin ya rabbal. Bagi namar dagang martambah lancar dagang. Amin ya rabbal. Bagi na orang sehat martambah sehat. Amin ya rabbal. Bagi namar bada mardenggan. Amin ya rabbal. Allah Bapak Ibu jam anggo mangamin kon dowo ndau pe ibadi dagana kon be. Job marua pade mailala dolo anggo purkaro amin mangamin kon sanganto ni da anak dilana lai sudah mangamin kon. Allah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Sampai ma Rasulullah tu langit napa pitu. Ahaning Jibril ya Rasul au boto nabi olat on mia ya Rasulullah tardongan yauho on tu gincat ya Rasulullah muladot do piau nabi au pe hancur miawon ajak na ayah sanja hebat pelala malaikati leng hebatan do pe manusiaon laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya telah kami jadikan manusia itu sebaik-baik ciptaan, sebagus-bagus bentuk ciptaan. Songoni do Jibril olo ya Rasul. Olat on mia tardongania ho ya Rasulullah. Olat on mia tardampingnya ho. Mula jabat on tu ginjang ya Rasulullah. Mula dot do peau maka au pe akan hancur mon. Bo jadi sonjia doma sadua doma tugincat olo. Jadi tinggal ma Jibril ditoru, Bapak Ibu jamaah na dirahmati oleh Allah, naik ma malaikat Jibril tu naik ma Rasulullah tu ginjang. On pangujuk me acara ni tahun. Naik ma Rasulullah tu ginjang, ajak na adong do pialak di ginjang. Adong do pialak di ginjang. Tar songgot Rasul mangidana. Man anta isedoho ning Rasulullah. Jibril saja wa todung taring mai toru dah. Ho di ginjangon do peho. Nah hebat maho isedoho. Maka apa kata ini orang? Ana min ummatika ya Rasulullah. Au da Rasul gambaran untuk umatmu do peau ya Rasulullah. Umatmu ya Rasulullah mula diamal konia song amal na wa amal konon maka ia akan mendapat derajat na tinggi songon derajat kon. Bo ame amal mui tolu amalku ningalakon. Jadi on gambaran mon. Kok paro lu catat amal naon Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Malaikat Jibril taring ditoru. Alak bayo on diinjang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah hebat betul. Sado Rasulullah do mamangida. Ame amal mi ma amaluka adi amalmu ning Rasulullah. Yang pertama amalku adalah birrul walidain. Indah membaca Quran, indah puaso, indah martarawih, ado birrul walidain, marbuat baik tu ayah dot umak, mambain nadenggan tu ayah dot umak, ajak nana job delala Tuhan, mula denggani batu ayah umak niba, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho ni Tuhan tergantung di ridho ni ayah umak. Mula ridho ayah umak joho, ridho buseme Tuhan tuho. Mula goyak ayah umak joho, goyak buseme Allah Ta'ala diho. Jadi perayaan ni tahun indah tiru di panganon nayon. Mula adong ayah umak cogot manyogot topot tu bagas naik. Salam tangan nia peluk tubuh nia narapuh. Pangido mu opkon kesalahanmu. Dor kata-katamu melukai hati perasaan nia, dihardik kata kasar keluar mon lisanmu, tertancap ke dalam sanubarinya, pangido mo opkon kesalahanmu. Saja bahat pe sumbayangmu, saja bahat pe sidokakmu, saja malim pe perbuatanmu, mulana durako doho tu ayah huma, indah dongi sude labona. Oh ibu goyak komuna udokonon, goyak komuna udokonon. Wahai para anak-anak kami,
Na adong diampung tonga parlayanan, berbakti kalian kepada ayah ibu kalian, berbakti kalian, sayang kalian kepada ayah, sayang kalian kepada umat. Terkadang ketika kalian kecil ditimang-timang, disayang-sayang, ketika sudah besar kalian berubah menjadi harimau belang. Manombo kasar-kasar pangkuling nomu tu ayat dot umat. Ulang anggap engkau mendapat surga na jauh, sedangkan surga yang ada di atas dunia tidak kau temui. Indah dong artina perayaan ni tahun. So dokon sonon bendung wanggap doita sebagai keluarga. Nda sogen-sogen na umar dakwah umat di antara nomu. Tersinggung kamu tersinggung tusi. Dolo jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Indah dong artina perayaan ketika masih kasar dope homang kuling tu ayah, ketika masih melukai hati perasaan, engkau bisa memukul, engkau bisa meronta segala macam. Bahat sanari terjadi. Bahkan bapak ibu jamaah indah alangan dia meninju ayah umat nia. Sodokon jo moso boto ustad roh makna itu waras na lambat me ustad cari tomon sabulan on. Mau ning umaknai tangis umaknai rotu bagas marbecak boto ya awalak tapus jamaah yang dirahmati oleh Allah ajak nai tenget ya becak mun ampung nalayan ke tu tapus ne boto ya basang ija bagasku mule masuk mun tapus marsapa melai sang ija bagasku lope tu bagas bapak ibu jamaah songgot ulalantong manyonggot dope bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ado nama ngua ibu ningku jamaah yang dirahmati oleh Allah tangis ya betul. Oh Ustad, waya awaya uang gap doa ya songon anak ni. Alak ya Ustad dah udah konjo, mabiar au tandai ho dah bu. Allah jamaah yang dirahmati Allah. Nonok mon kita dah udah konjo. Maka bapak ibu jamaah uang gap doa ya anak. Indah bain manopot datu, bain manopot guru doa. Arana mula doko dia manopot datu nak kenrau. Jole-jole do bope marjanggut ide yentong ngada tui ba dulu bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah. Awaya nda woto beya sondia. Bo mangu aja na anak kon ulala boto. Na jolo pasikola do tu Darul Amin. Darul Amin setia baru. Nda saja lambat mantap. Gid sikola ya tu umum upasikola. Salose sikola aliyah ndara ya kuliah nang kon be. Gid marusaho ya buka kon lopo. Indah git marlopo iya agit nya usaho ulehen git Honda iya utabusion git HP iya utabusion di bulan na lalu bain igadis iya HP nyai ipangido iya HP nyai indah len angginai igualia angginai bain mabiar angginaon ilen sah ilen sahapeon bapak ibu jamaah tangis angginaon mangadu tu uma oma itenju abangau tarik konnya uma hapengki sobar do piau songoni ustad dung sobar do piau utabusion diang ginaon HP marlalu aman dame sapoken do ustad ajak na HP yang ginaon buse mai gadisia ubangun kon lopo diburai ayak nai igoyaki ayak nai worai gidi tangan ayak nai sangat tu kantor polisi obang ning kutu apamu